Mister Gunawan KBM BF. Oh, ini nih jajing betul ya, sama ya. Gokil. Ya Allah, suaranya. Ini yang tadi guys, video tadi nih. Oh, ini satu burung sih kayaknya itu. Gokil. Gokil guys, suaranya. Ini cocok sih untuk yang nembak-nembak materi pukul jeler gitu aja. Gokil. Kelas banget jing-jing betul lah ini.